के जीवा काना ब्रह्मास्त्र सखा काना पत्र में जानी काना ए सीता सती नारी की ओ सती नारी गो कही देबू बुझाई हां काथी लगी सती और सती बनी जंजो कहा लगे अगर सीता असत बन रे दुईटा छुआ गो আর জন্ম করিছিলা তহি সীতার দুইটা সীতা অশোক বনে দুইটা ঝিও জন্ম করছিল সখা ए लव कुसा के छाड़ी करी को धन কানা ए लव कुसा के छाड़ी करी কানা লব কসকে ছাড়ি एना तो से ऋषि आश्रम रे जन्म करथिला हां बाबू का बोली पजरौ जे भल कर दिमाग लगा কানা তো দুইটা ছোয়া বলে শুনলেন তো সখা भगवान रावण लाडू जे कहला রাবণ যেতবেলে পঞ্চবটী বনরু অশোক বৃক্ষ তলে লেগে রাখিছিলা आ हेता बेलर कथा इटा যে সে অশোক বনে দুইটা ঝিও পাইছিলে সীতা हां যে কেনতা কর পাইছিলে কি কাহার ঠানু পাইছিলে काठन बोले रावण नहीं थिला और काठन पाए रावण लाडू সখা হে কথা পত্রছে हां हां সীতা সতী নারী কি সতী নারী গো কহি দেবু বুঝাই তুই অশোক বনরে দুইটা পাগ পাইছিল রাধা মাই তুই অশোক বনরে দুইটা পাগ পাইছিল রাধা মাই সখা আগ কাই পাই দুইটি কন্যা জন্ম করু নব নবীনা গো জন্ম করু নব নবীনা সখা যে কা হেলা যে দুইটা ঝিও জন্ম করছিল কে নারু পাইছিল তুই কে নারু পাইছিল তুই গো মাই কহ বুঝাই डोलू खाने वाला डोलू डोली कीजिए সখা আগ সে দুই ঝিয়র না কহ পিটু মোর মন সন্দেহ গো পিটু মোর মন সন্দেহ কি সফরে কহ বুঝাই বাদি বাহালে কহ বুঝাই গো মাইয়া কহুছে মুই তুই গো মাইয়া কহু যে মুই সখা এই কথা কহ সকাল পাইলা খুলি দিও आगा पीला ई कथाबार्ता करे तुम्हारे घर के फ्रिज वाला सब कह तुम्हारे घर के फ्रिज वाला सब कह मामू मोला घर बोली के आलू रे केते कथाबार्ता कहतांगा
কথা তুমি चतुर्दशी जागो का हवा हेती लगी तो हमें नहीं रांधवा का आज को प्या फिरी जो सुन बा बाबू नहीं गोले नहीं पोसे जिमा अब जिमू बोल देसी ঠকি দেবো ठोकी देसी ওই দে जिमू को जिमू जिमू को बोले नहीं हाँ होएगा जिमू बोले है गो जिमू तो कहाला सता जी बताओ सदा जिमू तोर मुड़ खा गो पित्या यो आगो तो रखे भूली लो जिमू मोर मुड़ा वो क्या नहीं छन का हवा है मुई तो ऐसी आ जाई ಏನು ನೀ ಕಾ ಬೈಲೆ ಕಣ ಪತ್ರಿ ಛನ್ बहुला ಹಾ ಹಾ सेपला का बोली चंगानी छो ಕಾ ಬೈಲೆ अशक बनरे दिन थिलो হয় হয় सेना तुमर झियो दुईटा दिन जन्म होइतिला झियो ताको ना दुईटा। खाना अरे काहर आडू होइतिले बोली ঠিক আছে हां हमको तो प्रश्न नहीं करबार কথা से माने बोलाबे तो हमें कही देले जिमू बोली छ जनता के ପଚାରିତେ ଲୋକ ମତେ ତ୍ରେତୟାର ସମାଚାର ପଚାରିତେ ଲୋକ ମତେ ତ୍ରେତୟାର ସମାଚାର ବଂଶୀଧର ଗୋ ସୁନା ମନ ତୋର ಏನು ನೀ ଦେଖ ମହିରା ବଣ ଆସିଲା ତୁମକୁ ପାତାଳ ପୁରକେ ନେଲା महीरा बड़ो आसिला बाबू को पाताल पुरके मेला বলি দেনে বলুଥିଲା ସେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର বলি দেনে বলুଥିଲା ସେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ବଂଶୀଧରରେ ସୁନା ମନ ତୋର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ମହିରାବଣ ପାତାଳପୁରକେ ବଳି ଦେବାର ଲାଗି ନେଇ ତ ଏଇ ସମ୍ବାଦଟା ସୀତା ଦେବୀ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ କେନ୍ତା କଲେ ଜାଣିଛ ବାବୁ ତମର ଖବର ପାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି ମୁହିଁ खबर पाई बाबू को कांदी पकाई मोही आखिरु छोरी थिला दुई टपानीर आखिरु छोरी थिला दुई टपानीर बंशीधर सुना मन चर नीलो से लुहरो बेनी कन्या जन्म हेले नंदन कान्हा से लुहरो बेनी कन्या जन्म हेले नंदन कान्हा नीलो ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପାତାଳପୁର କିଏ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ବଳି ଦେବାର ଘଟଣା ଖବର ପାଇଛନ୍ ସୀତା ଦେବୀ କାନ୍ଦି ପକେଇଛନ୍ ଦୁହି ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ବାହାରି ପଡିଛେ ତେଣୁକରି ସେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହରୁ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହୋଏ ହୋଏ ନାମ ନିକାଣ ଟିକେ କହିଦିଅ ଆର୍ ତାରା ତାରିଣୀ ବୋଲି ନାମ ତାହାଙ୍କର ତାରିଣୀ ବୋଲି ନାମ ତାହାଙ୍କର ବଂଶୀଧରରେ ସୁନା ମନ ଚର
দুষ্ট পিনু হই মোহি বাবু গো লঙ্কা কাণ্ড দেখা যাই সপিনু হই মুহি বাবু লঙ্কা কাণ্ড দেখা যাই চাঙ্গাল নাগর বাবু এ সততে রচিত চাঙ্গাল নাগর বাবু সতে গো এ রচিত মন চরা সীতা দেবী কান্দি পকালে দুঃখরে যে যেন দুই টপা লোহ বাহারলা সে দুই টপা লোহরু তারা এবং তারিণী দুইটা জন্ম নেলে কন্যা সন্তান জন্ম নেলে তাঙ্কর না হেলা তারা তারিণী প্রুফ হেলা লঙ্কা কাণ্ড লঙ্কা কাণ্ড যে কহে বজ হেলা বলি আগ অসীনা বেটা খেলা কিনে গা কথা তোমার আর কাঁদলা বি ছুয়া পিলা হউ যাও আমার ঘরে কিছু নেই আর তার মে গেলে কান্দমি গা হবা কাগো আগ কান্দলে হবা গা মোর বহু সতীটা বলি ছুয়া কাইলা যদি কাঁদে পকালে জুয়া বি জ্বলি যাইছি গো ಏನೋ ನೀ লাগা অসতি লাগা না ಜತ್ಕಿ ಜಲ್ದಿ ಪಾರುଛ ಪೊಲ ಬರಲು এ পিলা আমার জীবন গো গাধি জীবন তোমার জলদি যা না যে আবে সাং নেই দউগা মাগ আমি ডরু চুকা ও মারে যাবে গড়ি আমার গা মুড়িয়া বন্ধ আমি নেই ডরু গো জঙ্গল এরিয়া ಕಾ ಬೈಲೆ নেই যাও বলি চ नहीं जाऊं बोल